আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। আমি মোহাম্মদ ইমানুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত, মোহাম্মদপুর আইডিয়াল কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। 2020-21 অর্থ বছরে একাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। গত অধ্যায় 6B এর ত্রিকোণমিতির কিছু আলোচনা করেছি। আজকে পরবর্তী অঙ্কগুলো আলোচনা করব। যদি tan θ = b/a হয়, তবে a cos θ + b sin θ বাই a cos θ - b sin θ এর মান নির্ণয় করো। সমাধান দেওয়া আছে। tan θ = b/a বা sin θ by cos θ = b/a বা sin θ = b cos θ by a। অতএব sin θ = b cos θ by a। অতএব প্রদত্ত রাশি a cos θ plus b sin θ divided by a cos θ minus b sin θ equal a cos θ plus b cos θ divided by a cos θ minus b cos θ divided by a। equal লসাগু a square cos θ plus b square cos θ divided by লসাগু a square cos θ minus b square cos θ divided by a। a cancel, equal a square cos θ plus b square cos θ divided by a square cos θ minus b square cos θ। equal cos θ common into a square plus b square divided by cos θ common a square minus b square। cos θ cancel,
equal a square plus b square divided by a square minus b square. Answer. সাইডে 3 নম্বর, যদি cosec a plus cosec b plus cosec c equal 0 হয় তবে প্রমাণ করো যে সামেশন sin a স্কয়ার ইকুয়াল সামেশন sin a স্কয়ার a। সমাধান। দেওয়া আছে cosec a plus cosec b plus cosec c equal 0। অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সামেশন sin a স্কয়ার equal sin a plus sin b plus sin c square। equal sin square a plus sin square b plus sin square c plus 2 sin a into sin b plus 2 sin b into sin c plus 2 sin a into sin c। যেহেতু a plus b plus c whole square equal a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। equal sin square a plus sin square b plus sin square c plus 2 sin a into sin b into sin c into 1 by sin c plus 1 by sin a plus 1 by sin b। equal sin square a plus sin square b plus sin square c plus 2 sin a into sin b into sin c to 1 by sin c সমান cosec c plus 1 by sin a সমান cosec a plus 1 by sin b সমান cosec b।
equal sin square A plus sin square B plus sin square C plus 2 sin A into sin B into sin C into cosec A plus cosec B plus cosec C. Equal sin square A plus sin square B plus sin square C plus 2 sin A into sin B into sin C into 0. যেহেতু cosec A plus cosec B plus cosec C equal 0. Equal sin square A plus sin square B plus sin square C plus 0 equal sin square A plus sin square B plus sin square C equal summation sin square A equal right hand side proof. চার নম্বর যদি cot A plus cot B plus cot C equal 0 হয় তবে প্রমাণ করো যে summation tan A square equal summation tan square A. সমাধান দেওয়া আছে cot A plus cot B plus cot C equal 0. অতএব left hand side summation tan A square equal tan A plus tan B plus tan C square equal tan square A plus tan square B plus tan square C plus 2 tan A into tan B plus 2 tan B into tan C plus 2 tan A into tan C. যেহেতু A plus B plus C square equal A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. Equal tan square A plus tan square B plus tan square C plus 2 tan A into tan B into tan C into 1 by tan C plus
1 by 10a plus 1 by 10b equal 10 square a plus 10 square b plus 10 square c plus 210a into 10b into 10c into cot c plus cot a plus cot b অতএব cot c equal cot phi tan c equal cot c plus 1 by 10 equal cot a plus 1 by 10 b equal cot b equal is 10 square a plus 10 square b plus 10 square c plus 2 10a into 10b into 10c into cot a plus cot b plus cot c equal 10 square a plus 10 square b plus 10 square c plus 2 10a into 10b to 10c into 0 যেহেতু cot a plus cot b plus cot c equal 0 equal 10 square a plus 10 square b plus 10 square c plus 0 equal 10 square a plus 10 square b plus 10 square c summation 10 square a equal right hand side proof फोर फाइव যদি টেন স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 মাইনাস ই স্কয়ার হয় তবে প্রমাণ করো যে sec থিটা প্লাস 10 to the power q theta into cosec theta equal 2 minus e square to the power 3 by 2 समाधान देवा আছে tan square theta equal 1 minus a square বা sec square theta minus 1 equal 1 minus a square বা sec square theta equal 1 plus 1 minus a square বা sec square theta equal 2 minus e square অতএব sec theta equal root over 2 minus a square y দিকে বর্গমূল করে অতএব left hand side
sec theta plus 10 to the power q theta cosec theta equal sec theta समान 1 by cos theta plus 10 cube theta समान sin to the power cube theta by cos to the power cube theta into cosec theta समान 1 by cos theta